إخواني أخواتي، مرحبا بكم من جديد في قناة لا بورس ماروكان. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكون الأمور ديالكم مسهلة بإذن الله. دونك اليوم إن شاء الله غادي نديرو هاد الفيديو الجديدة هادي غادي نهضرو على أونكور الضحى دو جابرون. هاد لاكسيون هادي اللي هي فيها beaucoup de volatilité, beaucoup d'opportunités. Et comme j'ai dit toujours, c'était une valeur ديال spéculation, donc فيها beaucoup d'opportunités aussi. Donc قبل ما نبداو غنشوفو l'avertissement ديالنا comme d'habitude. اللي هو كنقولوا دائما بان هاد l'analyse هادي c'est une analyse faite pour but éducatif, ماشي pour faire des recommandations ديال l'achat ولا la vente. Donc قرار البيع والشراء تيبقى مسؤولية خاصة ديال كل واحد فينا. وشيء مهم أوسي أن التحليل التقني هو أداة من الأدوات اللي كنستعملوها. دونك يعني كيحتمل الخطأ والصواب، ويعني يقدر يكون صحيح ويقدر يكون غلط. يعني ماشي دائما 100% أن التحليل التقني يقدر يتحقق. دونك نحيدو هاد الشيء ديال هذا وندوزو للاناليز ديالنا. يعني الضحى عملنا بليزيور فوا. دونك اخر اناليز اللي كنا عملنا فيها كنا هضرنا على سيغتان اوبجيكتيف، وهذوك لي زوبجيكتيف اللي كنا هضرنا عليهم سيرتو هاد النيفو هذا ديال اللي بدنا نشوفو في الويكلي، هاد النيفو ديال 12. جو في جوست فوار اكزاكتومون هذاك النيفو اللي كنا درنا، هذاك النيفو ديال 12.42. وهذا قلنا هاد النيفو مهم بزاف اللي كاين هنايا، وكاين اوسي هنا في ديال 2018 اي 2019. وقلنا هذاك النيفو شارنيير خصنا ندوزوه باش يمكن لينا نشوفو لو بلي هو يسي هنايا ديال 14.63. دونك هذاك تحقق لان كنا قلنا لو هو ديال هاد الكانال يسي هو تحقق فتناه ديال لا سيمين باسي. وهاد لا سيمين هادي حنا بدينا اون دو جور حنا فتنا بزاف ديجا. اوكي ديجا اليوم الثلاث حنا سدين، حنا دابا في 13 14. دونك اون سورباسي هذاك النيفو اللي كنا قلنا قبل. اوكي دونك معليش نرجعوا للاناليز القديمه نعاودوها من جديد، مي غادي نشوفوا فين كاينين حنا دابا وفين كاينين لي زوبورتونيتي. واش باقيين دي زوبورتونيتي كيف كان قال واحد الاخ، واش باقي فيها ما يدار. غنشوفوا الضحى واش باقي فيها ما يدار ولا لا. دونك هذا اول حاجه اللي غادي نديرو، غادي نشوفوا في الويكلي فين كاينين دابا، ونشوفوا من بعد عاوتاني في الديلي واش كاينين اوبورتونيتي بوغ ان تريد كور تيرميست. اوكي دونك الا مشينا نشوفوا الشيء اللي كنا قلنا قبل في الويكلي، juste zoomer comme on veut. On a un problème avec le zoom chaque fois que je veux le faire et ça arrive pas comme il faut. La souris d'Yali, il y a un problème avec. Et on va zoomer comme il faut. Donc سمحوا لي دقيقة. بون هذا حنا دابا في الويكلي كنا قلنا عندنا هاد غادي نديروه اوتو. فوالا دونك في اوتو كنا قبل كنا عندنا مهم هاد لانين هادي قلنا هنا هاد لوبليك هادي قلنا لفتناها سافا نو دوني اون اوبورتونيتي اننا نمشيو بلي هو. وفعلا كنا فتنا في الاول ورجعنا، ولكن المره الثانيه قلنا لفتناها سا سخي لا بون. دونك كنا ديسينينا هاد الكانال هذا اوسي، هذا اللي غادي كوم سا. وقلنا هاد الكانال هذا لا لين ميديان ديالو شفنا الى ترافايي 4 فوا ولا 3 فوا ابوبري. ومن بعد لو ديالو قلنا هو لوبجيكتيف ديالنا لو ديال الكانال مع هاد لا لين دو ريزيستانس ماجور اللي قلنا ديال 12.46. دونك هاد لوبجيكتيف هذا تحقق. دابا حنا خرجنا منه وغاديين on cherche d'autres sommets et d'autres objectifs. Okay. Donc اش نعمل دابا انا درت جوست خديت هذا القناه هذا اللي اكتيف
je l'ai cloné. Donc, مادام خرجنا منه فانه الكانال الجديد هو اللي غادي نخدمو فيه. وكنشوفوا انه هنا اول حاجه بروميي اوبجيكتيف اللي غيقدر يكون عندنا هنايا هو هذا لو ميليو يسي ديال هذا الكانال هو 15 24. اوكي هذا جوست اون سو بازون سولمون على يعني هذا لو كانال هادي. واللوغو ديال هذا الكانال هذا يعني الى تبعنا التراجيكتوار فهو غيكون هنايا هاد 18 47 18 80 78 ابابري هاد لو نيفو هنايا هاد. دونك غير فيزيوالمون كوم سا هاد لو كانال هذا الا كان اكتيف هادو لي نيفو تري امبورطون. La ligne médiane il coïncide avec هاد لو ici هاد لو نيفو ديال 1465 اللي قلنا هنايا. دونك هاد لا زون هادي ça va être notre premier. On va la dessiner. Si on parle un peu de la zone هادي, ça c'est notre prochain objectif, ok? Mais bien, ça c'est à moyen terme, on parle un peu sur 3-4 semaines à mois, ok? plus loin, عندنا هذا le niveau هذا اللي الفوق هنايا. غادي نشوفوا هذاك النيفو عنده plusieurs significations. عندنا le haut ديال الكانال عندنا aussi un niveau très important هنايا هو l'extension Fibonacci ديال هاد. on va la dessiner باش تبان لينا ساهله. bon à partir d'ici on va la dessiner. donc ça c'est l'extension Fibonacci qu'on va chercher. Et هذه c'est ça. On va la faire avec l'outil de l'extension Fibonacci. 1, B, C, ici. Ok. Ça nous amène à le 1,61,8%, l'objectif d'Yana, l'EOA, qui coïncide avec l'euro de canal. Le fait aussi très important que la ligne le 100%, le 1, le A, B, C, D, elle coïncide aussi avec le 15.28 et coïncide avec la ligne médiane de le canal. On a درنا deux fois لأنه ça fait comme deux choses. Donc هنا عندنا le 100% c'est ديال l'extension Fibonacci. Ça coïncide avec la ligne médiane. Donc premier objectif هو la ligne هنايا. Deuxième objectif عندنا هو 1,61,8% اللي كيجي مع الهو ديال هذا الكانال ici. Donc à long terme c'est ça qu'on cherche. إلا مشينا درنا ici le pattern ABC هو هذا. Excuse, on va le dessiner. A, B, C, D. Ici 100%. 1,61,8% c'est ça. Avec une extension de 1,61,8%. Ok? Donc ça veut dire que la distance CD, là, il y a 1,61,8% de la distance AB. Pour le 100%, ça veut dire sont égales. Les deux distances sont égales. يعني la distance اللي عبرناها من A ل B غنلقاوها كتساوي C مع D. Donc هذا le premier objectif voilà. Et إلا كنا طموحين أكثر on va aller avec une extension, pattern ABCD, mais avec une extension Fibonacci 1,61,8%. Donc, configuration juste comme ça vite, c'est ça qui nous donne les graphiques. N'oublions pas une chose importante, les niveaux l'euro ici, 14,65, très important. On trouve le daily, une signification. Et celui ici, ديال 17-25 aussi حتى هو غادي نشوفوه في الديلي. اوكي دونك هذا pour le weekly, quelque chose de un peu plus long terme. On va vérifier quelque chose. هذا le niveau هذا donc là درنا extension Fibonacci ديال هذا le point B ici هنا 100% يعني 100% ديال AB à partir d'ici
nous amène, à partir d'ici, je m'excuse, nous amène ici. Le haut aussi ديال هذا القنال هذا. دونك هاد لو زيرو انا نحيدو لي كولور باش ما يكونوش عندنا. Donc ceux qui font du trade de moyen terme, هاد لو نيفو هادو هاد لو نيفو هنايا ديال 18 1883 1814 1860 هاد النيفو هذا c'est un niveau très très important. Donc هذا في الويكلي. Donc le weekly d'abord comme ça, si on regarde nos indicateurs, le OBV très très bon, confirme la tendance. Le MACD on a comment on dit درنا غادي نشوفوا هنا هذه très très positif. أننا ما درناش un croisement négatif, on a effleuré un peu ici puis on a recommencé en haut malgré qu'il y a une divergence négative de l'histogramme, mais si on voit le MACD lui-même, il est très très positif. Donc ça montre qu'il y a une... ça c'est très très bon comme signal. Côté RSI, le RSI toujours positif, une petite divergence négative, mais ça ne se reflète pas pour le moment dans le prix. Donc pour le moment, on garde l'œil très positif, un sentiment très positif. Donc ça, c'est pour le weekly. Donc le weekly, il est comme ça, ما كنحتاجوش ما غاديش نشوفوا le point d'entrée ديالنا ما غاديش يكون في الويكلي، دونك غادي يكون في الديلي. غادي نمشيو نشوفوا في الديلي اشنا هما لي زوبورتونيتي اللي عندنا. دونك الا خدينا الديلي عندنا on va tracer quelque chose ici, ça c'est important quand on le signale. في الديلي on est هاد le canal هذا A, B, C, D. Et ça, c'est daily. Donc, le canal tracina من شهر 5 2021. Le premier point. Le deuxième point tracina في 2021 شهر 6. Le troisième point, هو le retracement اللي كان عندنا. Donc, ما خديناش من le plus bas ici, mais خدينا من هنايا. Ok. Donc, من هنا, je m'excuse. Donc, ça nous donne le canal haussier. كنشوفوا بأنه la ligne médiane ديالو إلى حنا غادي نشوفوها ملي نديرو اوتو. La ligne médiane et il est actif et il est comment on dit, il est pertinente. نحيدو هادشي هذا اللي ما عندنا ما نديرو بيه دابا هادشي قديم l'ancien ما غاديش نخدموه دابا on est loin ديال هادوك لي نيفو. Et chose importante حنا دابا كاينين في دو شوز. on a هاد لو كانال اللي haussier, عندنا un canal ici qu'on a copié اللي هو اللي كان هنايا. on va le refaire باش يبان لينا. on va faire une autre chose, clonage. et ça ce canal هو هذا يعني اللي كان عندنا. je veux juste m'en faire comme il faut. J'arrive pas à le faire comme il faut. Donc le canal, on va le refaire d'une autre façon. Le canal, on va l'enlever, puis on va le remettre. Ok. Donc le canal là-dedans, ici ça, on va le dessiner. Canal A, B, C bien en haut ici, donc on va le faire comme ça. Puis le point ديالو تحت هو هذا. Donc le canal كان actif من بعد ملي خرجنا منه on l'a juste copié, cloné comme ça et on l'a fait comme ça. Donc نحيدو هاد ok. Donc هاد القنال هذا هو منين جاي الاصل ديالو جاي من هذا جاي من هاد الكونفيغوراسيون اللي عندنا. دونك عندنا دو شوز اكتيف هاد القنال اللي مونطون وهاد القنال اللي هو اوريزونتال هكا. دونك تنشوفوا انه la ligne médiane ديالو on est proche اليوم l'ouverture et la fermeture ديال اليوم elle est proche vraiment très très proche ديالها. دونك حنا الى خدينا la ligne médiane هي هادي
à 13 dirhams. On a 13 14. OK? Donc presque la même chose. Donc le haut du canal là, ça nous amène ici le 14,27. OK? Et le niveau 14,27, le haut proche de 14,64 ici, les Canadiens. En même temps, le haut du canal aussi, les adna comme ça nous amène aussi le 14,47. OK? Juste une estimation. OK? Donc, plusieurs niveaux d'abord, les تيعطونا بأنه هاد النيفو هذا لو هو ديال القناه هادي اننا غادي نمشيو لهاد لو هو ديال هاد القناه هادي هاد ابري هاد لو غاب هذا probablement même s'il y a un retracement ou quelque chose comme ça, mais il y aura, si le momentum continue, on va aller chercher le haut ديال هاد لو canal هذا. OK? les objectifs كيفاش جاو كنقولوا بان هذا النيفو هذا نيفو مهم لان عندنا ثلاثه ديال الحوايج اللي نقدروا نديرو نحيدوا هذا ا بي سي اللي رسمناه نحيدو on va le remettre après et هذا لو ا بي سي هذا. OK? دونك حنا هنا اول حاجه غادي نعملو نديرو اكستنسيون فيبوناتشي comme ça. Bon, ça nous amène ici un 14,51 comme objectif 100% qui coïncide exactement le haut du canal Diana, le haut aussi du canal horizontal et en même temps avec le niveau de résistance à la majeur, les voies 14,65. Donc à ce niveau là, ça devient un objectif à court terme majeur. On va dire que le prix certainement on avait de la zone dit, c'est sûr. OK? L'objectif de هادشي كامل اننا aussi on dépasse هاد لو هو هذا هنايا on va aller chercher, on veut aller chercher هاد لو هو ici qui هاد la zone en haut اللي هي coïncide مع 1,61% 17,70. En même temps, ça coïncide avec les niveaux de résistance majeure. Il y a deux niveaux, une zone majeure ici. غادي نرسموها حتى هي باش تبقى عندنا. OK? Donc هذه زون مهمة. OK? نرجعوا لهذا النيفو ديال 14,51. Il y a une chose très très importante qu'on n'utilise pas beaucoup, mais moi je l'utilise dans d'autres trading, c'est les points pivots. OK? Si je prends les points pivots, le monthly, OK, calculé sur le site investing.com, j'ai un niveau résistance majeur ici, 14,62, et j'ai un autre niveau, 13,62. OK? Si je regarde 13,62, il arrive quelque part ici, Fibonacci, et 14,62, il arrive exactement ici, le niveau d'Yanna le plus haut ici. Donc je l'ai tracé exactement ici. Donc là, un niveau résistance les points pivots et arrive exactement aussi. Ça confirme le niveau d'Yana bien au niveau مهم بزاف. OK? واش نقدروا ندخلوا دابا comme ça ولا نتسناو un retracement. Généralement, comme j'ai dit, quand on a on va la dessiner un peu. Quand on a une tendance haussière, هودنا طلعنا comme ça. كيف كنا درنا هنايا هاد النيفو هذا. Puis après طلعنا الفوق. غالبا هاد النيفو هذا c'est rarement أننا نرجعو ليه comme un retracement. Ça peut arriver mais c'est pas هاد النيفو هذا parce qu'on a déjà يعني كملنا هذاك النيفو بقينا فيه بليزيور فوا توشيناه وداكشي قبل ما نديرو البريك اب فوق. اوكي سي رارمون اننا غادي نرجعو ونديرو ان retracement jusqu'ici ou retourner. Souvent كنديرو soit un gap comme ici soit un break up avec واحد البوجي كبيره. اوكي par contre on a notre configuration ديال البريك اب qui peut arriver comme ça la même chose, mais maintenant les zigzags ici fait le niveau du prix directement quand j'ai au premier fois qu'on touche un break. OK, on va le dessiner
نتوشي كوم سا. دونك غالبا هذا كيكون عندنا واحد لو روتراسمون قبل ما البري ما يعاود يرجع يطلع كوم سا. غالبا تيعاود يكون عندنا ان روتراسمون. اوكي دونك لي دو فاسون. celle-là الا كان كوم سا ما عندناش اون اكيميلاسيون، يعني اون زون d'accumulation وان ويد جين كوم دي قبل من نديرو لا كاسور، فغالبا نتسناو انه يكون رجع عندنا يعني لو روتور لهذا النيفو هذا. الا كانت هاد لوكا هادي غالبا après la cassure faut regarder juste voir si le risque et le reward ratio واش هو بوزيتيف عندنا ولا لا. يعني طلعنا كوم سا واش لوبجيكتيف ديالنا بارابور الستوب لوس اللي غادي نديرو واش اكثر من 1.5 اكثر من 1 minimum 1.5 pour moi ou deux fois. OK donc ça veut dire le profit اللي غناخدو par rapport à le risque qu'on va perdre سيكون دو فوا بلوس. دونك الا كنت غنربح 10 دراهم اولا نديرو بالبورسونتاج كنا باغي نربحو 10%، فما خصناش نخسرو اكثر من 5% ديال يعني ديال لو ستوب لوس اللي عندنا. اوكي دونك ستوب لوس بوتيتر يقدر يكون لو بلو با ايسي، بي عندنا جوست تhéoriquement comme ça là. Ici on va regarder la pratique ici. دونك الا مشينا كوم سا واش نقدروا نقولوا اننا غندخلوا كوم سا ولا لا. دونك نشوفوا في الوان اور واش عندنا شي حاجه اللي هي ديجا ان نيفو اللي نقدروا نقولوا واش يقدر يرجع ليه ولا لا. اوكي دونك غنشوفوا انه عندنا في هذا لو نيفو 1274 نيفو مهم. دونك باش نقولوا باغينا نديرو عندنا دو شوز، سواء اننا déjà في la fin de la séance ما كملناش le plus haut de la séance. Donc on va faire, on peut faire ici, on dit au code si on casse 13 20 on s'en va chercher 14 27 et شحال عندنا ديال الربح هنايا. دونك هادي 749. اوكي بي ستوب لوس ديالنا واش عندنا بوزيتيف ولا لا. اوكي on peut pas faire ici, on n'a pas un niveau, à part ce niveau-là, on peut dire ici, plus bas ici, le bougie, vers ici. Okay. Ici, 4%, 7,49, plus que 1,5%. Donc, on peut dire que c'est 1,60 risk-reward ratio, 1,65. Donc, côté et ça nous amène en haut au minimum en haut le canal là. Ok. Et ça, on le fait basé, on fait une entrée dans le daily, mais on va la faire sur le 1 heure. Ok. Pas dans l'intraday. Ok. Chercher un point d'entrée dans l'intraday. Donc, l'ouverture demain, par exemple, ce qu'on pourrait faire, c'est ça. Donc, cassure d'IL 13,20. On achète pour aller chercher 14,64 et un stop loss on va le tirer un peu plus ici. Ok, puis on va faire ici ok. Donc c'est comme ça qu'on va la jouer. Ok, donc important نقدروا نخسروا هنايا الى عود قبل ما ندخلوا حنا سي كوريكت، مي الا دخلنا وعاود هود فهذا تعني بان يعني l'analyse ديالنا il n'est pas bon. Donc on sort. Ok, ça c'est un trade spéculatif très court terme. Ok, en même temps, ok, كنشوفوا ici هذا هو الكانال اللي غنمشيو فيه probablement. Puis il a une cassure ici, c'est sûr غنجيو هنا، mais ça veut dire pas بانه غيطلع يقدر يطلع كوم سا، يقدر يبقى يدير ان روتراسمون، مي ما خصوش يروتراسي لتحت ديال هاد النيفو هذا اللي قلنا حنا ديالنا هنا. دونك خصو يروتراسي ان بتي بو ايسي وعاود يرجع يطلع. دونك نديرو كوم سا انه يقدر يدخل ويمشي. او اسكوزي موا سي با لا بون، جي با بري لا بون تروك. دونك نقطعو نمشيو كوم سا ونعاودو نهودو يعني
ici ديال le bas ديال القناة ونعاودو نمشيو. سي كوريكت، سي tout est bon comme ça، ما عندناش مشكل. المهم انه ما يعاودش يروتراسي ينهود على النيفو ديال ستوب لوس ديالنا اللي كاين هنا. دونك un petit peu هذا une façon de faire une entrée trade très court-termiste sans regarder ni moyenne mobile, ni c'est juste l'action prix on parle ici, on ne parle même pas. Si on regarde ici sur nos indicateurs, le RSA est très positif, le MACD il est aussi positif, le OBV aussi très très positif. Donc pour les court-termistes qui cherchent des trades, jamais trop tard des fois de trouver des trades, ça c'est une façon. Ceux qui veulent attendre un grand retracement jusqu'ici, à le niveau là, ça peut arriver. Donc pour le moment, on va rester très positif, on va regarder le trade dans cet angle-là, dans ce canal-là, avec un cassure ديال le plus haut ici, pour aller chercher un 14,56. Ok. هذا vu بأن هذا النيفو هذا كنا touché plusieurs fois, puis on a un cassure avec un gap. Donc j'anticipe pas qu'il va avoir un retour sur ce niveau-là probablement, mais c'est pour ça qu'on va acheter à la cassure ici. Ça peut arriver qu'on retourne ici à ce niveau-là. Okay? Donc c'est ça un petit peu un trade trop court-termiste sur Doha. J'ai parlé aussi les objectifs un peu plus long terme. Ici on parle plus de 14,50, 14,60. Ici on parlait beaucoup plus de 15 comme minimum ici de 15. Et mais aller jusqu'à 18,83. Ça c'est un moyen terme pour aller chercher le niveau le plus haut ici. Donc, c'est un petit peu les deux scénarios que je parlais. Une analyse un petit peu rapide, mais on va surveiller les prochains jours comment ça va aller les trades, les propositions des trades. Okay? Donc, de l'analyse عجبتكم. Prenez soin de vous. Bonne chance, Inch'Allah. Les abonnés de la canal, merci beaucoup. Ça, c'est très apprécié. Et les moi مازال ما تابوناوش merci pour votre visite aussi. نتمنى انكم ان شاء الله تابوناو فلا شين قد ما كثرتوا فهذا كيشجعنا اكثر وان شاء الله باش يكون الجديد ويكونوا امور ان شاء الله كثيره في المستقبل نهضروا انكور على هذه لي استراتيجي ديال لي بريك اوت. جو بريبار ديجا دي فيديو على لي استراتيجي دو بريك اوت والدخول الامن كما تنقولوا للمارشي، كيفاش ندخلوا دخول امن للمارشي باش ما نخسروش الفلوس ديالنا. دونك prenez soin de vous. Merci beaucoup. Bonne chance dans vos trading. Salam alaikum.